Hey guys, this is Boiri Undal and welcome back to my YouTube channel Travel with Boiri and Suraj. So today I am going to meet a very unique person. Okay, so right on I have started one new program in my channel that is The Kalakar. Okay, so ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆମର ସେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର କଳାକାରକୁ ହେଲା ସୋ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହିମେଶ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ କଳାକାରକୁ ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଦର୍ଶକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିମେଶ କୁମାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ପେସାରେ ଆପଣ କ'ଣ? ପେସାରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ବେପାର କରେ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ କଲ୍ ଆସେ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବି କେଉଁଠି ଭଜନ ସମାରୋହ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର ଗାଉଁଲି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାପ ଧରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ତ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାଇବାର ଗୀତ ଗାଇବାର ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୋ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ ଏଠି? ଓ ସିଓର ସିଓର ସେଇଟା ତ ନିହାତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍। ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ଏଇଠୁ କରୁଛି ଦଣ୍ଡବତ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ବି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ ମଧୁର। ସୋ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ। ସୋ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଜୀବନଯାତ୍ରା କହିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗଲି କଟକରେ ଯାଇକି 12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ଅଟୋ ଚଲେଇଲି, କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ହାଇକୋର୍ଟ ସିଡ଼ିଏ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚଲେଇଲି। ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଚଲେଇଲି। ତାରି ଭିତରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଡ଼େ। ଆମର ଥିଲେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସରୋଜ ଶତକୋଚାରେ, ସିଏ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ବି ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ହେବା ଭିତରେ ତାପରେ ପୁଣି ଗାଁରେ ପୁଣି ଏବେ ଧର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଆସିଲି। ଗାଁରେ ଆସିକି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେଥିରେ ମୋତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ବାଧା ହେଇଥିଲା। ଛାଡ଼ ସେଟା ମନେ ପକେଇ କିଛି ପାଇନି। ଏବେ ତାପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଗାଉଁଲି ଆମର କଲ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି କାମ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ବେପାର ତ ଆମର ହବି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋପୀନାଥପୁର ସାପ ଧରିବାକୁ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଛି। ଆପଣ Echa por ahí. Ya está, no sale, te digo. Estamos para hacer el juego. ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସାପ ଆପଣ ସାପ ଧରିବାର କଳାଟା କେବେଠୁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏଇଟା ଆପଣ କଳାଟା ବୋଲି ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୋର ପୁରା ସାହସ ବି ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଛୋଟବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହସ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଦେଖି କାଠୁ ହେରା ବି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନି, ଏମିତି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସାହସ କରିଛି ଧରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ରିକ୍ସ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ଉପରୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ପ୍ରାୟ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଧରିବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା କି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିବି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା? ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆମର ଗାଉଁଲିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆସିକି ଗୀତ ଗାଏ। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏବେ ବର୍ଷକ ତଳେ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଆମ ମୋବାଇଲର ଆପ୍ ଷ୍ଟାର ମେକର ଆପ୍, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆସିଥିଲା ଯିଏକି ଯେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଆଇଡ଼ି ଫାଇଡ଼ି ଦେଇ ସେଥିରେ ଆମେ ମେମ୍ବର ହେଲୁ, ରୁମ୍ ଆଇଡ଼ି କଲୁ। ଟୋଟାଲ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ସବୁ ଏରିଆରୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁ ହେଲା LB ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଓଡ଼ିଆ। ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ଅଡ଼ିସନରେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଜ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତାରିକ ଅଜିଜ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଅନଲାଇନରେ ସେମାନେ କ୍ୟୁରେ ରହି
फोकस करथिले बट हम गीत से सुनिबे कार केमती कोन सेथरे सिलेक्शन हम करी जा हउ भगवान का दयारु एवं आम कलाकार दयारु मु फाइनल प्रवेश करथिली आज्ञा जाओ फाइनल रे केमती कोन परफॉर्मेंस रहतला आपण फाइनल रे को स्थान ग्रहण करथिले कि फाइनल पर्यंत जाइथिले फर्स्ट फाइनल जाइथिलु टॉप 10 जाइथिलु टॉप 10 रो कटगरी 3 मु सेकंड रहली फर्स्ट जने हमर स्वप्नेश्वर सर रहिथिले हमर नयागढ़ जिल्ला रो फतेगढ़ एरिया रे अच्छा अच्छा जाओ ताले आपनकर जो गीत गाइबार जर्निंगटा स्टार मेकर रु ही आरंभ होइतिला नै कि माने जो प्रोत्साहन स्टार मेकर देथिला जोटा कि बहुत बड़ प्लेटफॉर्म और सेबुट आपण जानले आपण भितर गोटे अछि कि सेटा मु माने डेवलप करि परिबि जदि मु लोकल ले किसी गीत फित समारोह रे भाग नेगा छ तो सुनि बहुत खुशी लागला जहा आपण पाखरे एते सारा जो अछि ताले एक्चुअली स्टार मेकर सहित ना मोर गोटे पुराना दुश्मनी अच्छी ओके सो सेटा मुझे केवे कहबिनी तो मुझे केवे समय आसिले से स्टार मेकर सहित मोर कौन दुश्मनी अच्छी कहबी बट से लोक जदि जे थिबो दुश्मन मोर जे थिबो स्टार मेकर से देखु जे जानि पर अनाउंसमेंट को बहुत जगह देखि क्रिकेट मैच तो आरंभ करिकि स्टेज शो पर्यंत जे हम ई आखपाख मंडल जोठी भी जा हुए बहुत भल लगे आपन अनाउंसमेंट सुनिया पे अच्छा गोटे से छोटो अनाउंसमेंट हम सुनि पर गोटे क्रिकेट पडिया रे गोटे अनाउंसमेंट हम सुनि परबो हां बट श्योर तथापि हमर भी हमर जो करे गांवली मान करे बंगाली रे भी करे अच्छा धर बैटिंग करे हां এখন কি বল চলে আসছে স্কুল মাধ্যম সামনে বৈরী রঞ্জন ছিল এখন কি বল ঘুরে বারে প্রয়াস করেছিল যাইতে যাচ্ছে বাউন্ডারি কাছাকাছি और 4টি রান হয়ে গেল এখন কি अच्छी भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाज में इति का साथ में अरे वाह बहुत ही बढ़िया है सो आपणकर तो आम शुणीदेलु आप केमती अनाउंसमेंट करती बहुत भल लगे भी आपणकर शैली भी मुझे आगुरी आप शैली भी शुणी बट ये जाऊ मो चैनल आप आज कल मत खुशी लगे तो ये आपड़ भी डायलॉग माने डायलॉग कहते जो यात्रापाटी जाती अनाउंसमेंट करती स्टार्टिंग जो कौन कहते सेटा आमर आंकरिंग जो करती सेटा प्रचार गाड़ी रे बुली की हमर जो टिकट सेल पाई सेटा प्रचार करती अच्छा जेमति कि हमर आसीबो धर कलिंग गणनाट्य ल चलन्तु खेळेबाजी खेळासी आदि कलिंग कलिंग गणनाट्य बाजी बाजी मत करिवो एमपी अच्छा सबू गली कंदी मिसी ओके एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट करंदी गोटे हो अच्छा हाँ आपन जाओ माने मते बहुत खुशी लागला कि हम लोकालिटी रे आपन जने एमिति व्यक्ति आपन सब काम करंती आपन निज प्रोफेशनल रे आपन कोन करंती प्रोफेशनल आपन जो निज डे टू डे लाइफ रे कोन करंती माने केमती परिवार पोषण करंती कोन एही तो कहया गले बेपार हो आ कोन करबा विभिन्न प्रकार व्यापार सीजन बेपार हो अच्छा सीजन व्यापार नै कि आपन व्यापार भी करंती मझिरे मझिरे साप भी धरिबा को जानती कॉल आसिले हो अच्छा कॉल आसिले देन आपन भजन समारोह भी जाई कि गीत गाती ओके सो आप काली भी जाइए गोटे कौटी कि मु शुणी आप भिडियो भी मो पाखे अच्छी मुझे मो दर्शक मानक देखी से भिडियोटी ओके सो तीन सहित आप आहरी भी करती कि आप अनाउंसमेंट भी करती ओके जहाँ आपण सहित कथा बहुत खुशी लगे आपंकर एत सारा टैलेंट अच्छी मुझे जाणी मैंने मत लगे कि ना मोर जो चैनल गोटे नुआ कि गोटे स्टार्ट करी तो मुझे हिसाब से मो चैनल मुझे गोटे द कलाकार स्टार्ट कर द कलाकार मुझे आरंभ कर मत बहुत खुशी लगी जदि मोर द कलाकार को ये समस्त दर्शक माने समस्त मोर सब्सक्राइबर माने जदि भल पाइबा देले तार मुझे द कलाकार को मु आगु को जारी रखी और बहुत सारा लोकालिटी जो मैंने भी अच्छा ये मल्टी टैलेंटेड लोक मु समस्त की मो चैनल माध्यम लोकलोचन को आने चेष्टा करी अलॉन्ग विथ मोर जो ट्रैवल विथ बोयर एंड सूरज जो आम मोर जो मोटो अच्छी कि ट्रैवल करवा सो ट्रैवल वीडियो बहुत जल्दी आपण आसीज आपण मैंने देखिए नेक्स्ट मोर टार्गेट अच्छी पांडव बखराबट देखा केते दूर सक्सेस होची माने गाँ गहली सार आप जानते हैं जमीक चलती एबे जो मसटा चलती आम ओडिया हिसाब से रक्तमुखा मस तो से मत मना कि से गुंफा साइड को जावाई ना मुझे भिडियोटा आग पठे था द कलाकार चैनल पर बट मुझे बहुत दुखित बट पक्का आर मसरे से भिडियोटी आसो जो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड ऑल द बेस्ट सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।